Hoi paraboles ton amenon anthropon saldisionak. Hoi paraboles ton amenon anthropon to ameno nomisma. Aftoi ene hoi anthropoi to pou anontai mesa esten ecclesia. Hoi paraboles ton amenon anthropon ta amena probata. Aftoi ene hoi anthropoi pou anontai exo apoten ecclesia. Ho paraboles ton amenon anthropon ho amenos gios. Aftoi ene hoi anthropoi pou anontai opo keloon pote eke falike katastase to ameno nomisma 0% IQ to ameno nomisma den sere hoti ateke homoyos hoi anthropoi mesa esten ecclesia den seron hoti satek atekan eke falike katastase to amena probata 50% IQ ta amena probata kinorese hoti ateke ala den ginorese ton tropo piso isto spiti eke falike katastase ho amenos Dios 100% IQ ho amenos Dios sere hoti sar ateke kai sere ton tropo piso esto spiti. Problema aritmos ena to ameno kerma den zero hoti ateke kreya setai kapoyo yanato brei lo sei aritmos ena hoteos proslambane semera etelontes sarostes semera yana brei aptas tos amenos anthropos mesa esten ecclesia yana iskoreseite iskone tes agnoias. Problema aritmos duo ta amena probata den ginorison ton tropo piso isto spiti lo sei aritmos duo hoteos pros lambane pros diorismos etelonton xenagon yana kato degese tos amenos anthropos piso esten ecclesia. Problema aritmos trion o megaloteros adelphos ten kalosop rise ton mikrotero adelpho to losei aritmos trion hoteos proslambane etelontes dias kidastes yana kalosorisei pisautos rotmistes. Problema aritmos treseres ho megaloteros adelphos ehase ten agape to eston mikrotero adelpho to losei aritmos treseres den prepe na asame ten agape mas yana oposteris somi tos rotmistes katos ho pateras den ekase ten agape to eston ameno dio lego umin hoti otos hara estai ento orano epi eni amartolo metano onti epi enene konta eneya dikayois oitines o reyan
ehosin metanoias kai Eurosa sugkaleitai tas filas kai getonas legosa sugharete moi hoti euron ten dramen en apolesa hotus lego humin genetai hara enopion ton angelon to eo epi eni hamartolo metano onti eo efrantenai dekai harenai edei hoti ho adelphos so hotus necros en kai exesen kai apollolos kai iorete matema den borome na apolao somi ton eortasmo tes haras tes exioreses ton amenon anthropon anden prosperome etelontica os scopes xenagoi kai boetoi to Elohim iu Eucharisto po parakolotesade Elohim na seiologei hoi paraboles ton amenon anthropon ton saldi sorna